दिनों तक बंद रहने के बाद फिर चला बुलडोजर और फुटपाथों पर कब्जा किए बैठे दर्जनों हॉकर्स को उजाड़ डाला। लेकिन इस बार बुलडोजर खास कोलकाता शहर में नहीं बल्कि कोलकाता के नागिर बाजार इलाके में चला है, जहां साउथ दमदम म्युनिसिपैलिटी और नागिर बाजार थाने की पुलिस ने हॉकर्स को हटाने के लिए आज अभियान चलाया। साउथ दमदम म्युनिसिपैलिटी और नागिर बाजार पुलिस स्टेशन ने बड़ी तादाद में पुलिस को साथ लेकर मंगल की सुबह से ही नागिर बाजार फ्लाईओवर के नीचे से सभी हॉकर्स को हटाने का अभियान चलाया। जिन हॉकर्स ने दुकान बना ली थी उनकी भी दुकान पर बुलडोजर चलाकर खत्म कर दिया गया। फुटपाथों पर सब्जी और फूल बेच रहे हॉकर्स को भी नहीं बख्शा गया। हॉकर्स का इल्जाम है कि नागिर बाजार म्युनिसिपैलिटी ने उन्हें बताए बगैर ही अभियान चलाया है। जिन्होंने दुकान नहीं बनाया था उनके भी सामान तहस नहस कर दिए गए हैं। इसके लिए नागिर बाजार म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को जवाब देना होगा। हॉकर्स की मांग है कि उन्हें दूसरी किसी जगह पर धंधा करने की इजाजत दी जाए। मजे की बात यह है कि पूरे पश्चिम बंगाल में हॉकर्स के खिलाफ अभियान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुक्म पर शुरू किया था। फिर मुख्यमंत्री के हुक्म पर ही पुलिस प्रशासन ने अभियान रोक दिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब सीएम ममता बनर्जी ने हॉकर्स के खिलाफ अभियान बंद करने को कहा है, तो फिर नागिर बाजार इलाके में हॉकर्स के खिलाफ अभियान किसके हुक्म से चलाया गया? क्या ये अभियान वाकई में नागिर बाजार इलाके को साफ सुथरा करने के लिए चलाया गया है या इसके पीछे कोई और मकसद है? আমাদের যে পরিকাঠামো যেটা সেটা আমরা তার বিরুদ্ধে ছিলাম, কিন্তু আমরা কোনো পরিকাঠামো রাখিনি। তা সত্ত্বেও আমাদের যে মাটিতে বসে ব্যবসা করছি আমরা, তার জিনিসপত্র ভাঙচুর করে লুটপাটের মতন অবস্থা তৈরি করে এটা চেয়ারম্যানকে জবাব দিতে হবে যে এরকম ভাবে কেন হলো আমাদেরকে না জানিয়ে। গরিব মানুষগুলো তারা কোথায় যাবে? তারা আমাদের পুনর্বাসন না দিয়ে ফুটপাত থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না, চলবে না। আমাদের পুনর্বাসন না দিয়ে ফুটপাত উচ্ছেদ করা চলবে না, চলবে না। আমাদের পুনর্বাসন না দিয়ে ফুটপাত উচ্ছেদ করা চলবে না, চলবে না। চেয়ারম্যান সাহেব জবাব দাও। চেয়ারম্যান বলো এবার আমরা কোথায় যাব? চেয়ারম্যান বলো এবার আমরা কোথায় যাব? চেয়ারম্যান বলো এবার আমরা কোথায় যাব? ফুটপাতে উচ্ছেদ করা চলবে না, চলবে না। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে ফুটপাত উচ্ছেদ করা চলবে না। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে ফুটপাত উচ্ছেদ করা চলবে না, চলবে না। চেয়ারম্যান সাহেব তুমি এই মুহূর্তে আমাদের অবিলম্বে জবাব চাই, জবাব দাও। চেয়ারম্যান সাহেব এই মুহূর্তে আমাদের অবিলম্বে জবাব চাই, জবাব দাও। চেয়ারম্যান তুমি জবাব দাও, আমরা এবার কি খাবো? আমরা চেয়ারম্যান সাহেব এবার আমাদের জবাব দাও, আমরা এবার কোথায় যাব? চেয়ারম্যান সাহেব জবাব দাও, এবার আমরা কোথায় যাব? পুনর্বাসন না দিয়ে ফুটপাত উচ্ছেদ করা চলবে না। পুনর্বাসন না দিয়ে ফুটপাত উচ্ছেদ জবাব দিন।